Boy, nagkakagulo dito, nagkakagulo rito. Oh. Sige. Ate kayo yan ano? Kasog ba? Wala. Grabe yun, laki ng katawan nun. Ang baraso nun. Kayang buhatin lahat yan. Pero mga ano to negosyante, pero mga negosyante. Eh. 70 kayo. Number 11. Number 11. Good for you. Ganda lang ito. Karingan. Ay. Karingan. Gawin natin pa. Number 4. 40. Wala. Yeah. Number 11. Number 11. Ang laki mo. Yun. Nakadap. Villanueva. Wala. Ibang may Muscleman. Wala. Ibang may Villanueva. Wala pa rin. Rebound by number 11. 11. Uy! Sabi ko yung marang. 5 to shoot. Bawasan pa nga kami ng 10. Muscleman to number 11. Third to shoot. Number 11. Wala. Karingan. Uy! Foul by Muscleman. Diyan sinayaw pa si Yulo. Yulo. Hello. Third to shoot. Satumba. Uy. Good for Grabe talaga. Eh, sa tumba. Yun o. Karingan. Good for two. Anak ko yan, anak ko yan. Muscleman. Wala. Iwan pa number 11. Oy, si Bunggo yan, si Bunggo. 11 to number 14. Number 14 na bitaw ng bola. Nakuha ni Satumba. Wala. Eh. Karingan. Grabe ni. Yun o. Shout out! Eh. Yulo. Norman Brown. Yun o. Satumba. McDonald. Wala. Yun o. Shoutout sa'yo. Yun o. Seryoso yung ano. 7. TL. Karingan. Ah. Di ba by Muscleman? Sige na. Muscleman. To number 11. Number 11 nakawala. Si Satumba. 5 to shoot. Yolo. Yolo. Satumba to number 11. Wala pa rin. Muscleman. Pangiti-ngiti lang si Jojo ah. Ito ba Muscleman? 5 Wala sa kanila eh. Satumba. Trujillo. Cash out! Si Ako bo. Uy. Oh, kuha ang bola. Oo, para Number 17. Pwede naman. Basta may manok. Karingan, wala. Number 12. 25. Karingan. Ay. Haton! Yun o. Ricky Hatton o. Gary. Wala. Rebound by Karingan. Karingan to Gary. Then shoot. Gary. Wala.
Rebound by number 12. Throw basket, violet ball. Nakalimutan lang. Dapat yung guys. Pariel. Rapidly. Ako. 3 seconds violation. 9.3. Uy, ano ba yan, Jello? Hindi pustahan yan. Jojo, ano ba yan? Pasuot mo kaya dyan yun. Naka-violet naman ng short. Oh. Baka dalawa pa. Bola! Last 5 minutes. Number 7, wala. Number 25. Pilay tayo. Ayan. Grabe si Kuya. Grabe, Bejo. 4 minutes and 25 seconds. Karina, Luipon. Number 25, wala. 25, Hoy, dalawang kayo. kagawan. 4 na lang. Number 25. Wala. Ibang magyari. Ala. Nabintawa. Tuwako. Uy. Uy, baka si Akob yan. One-legged pa yun, oh, Akob. Number 7. Kakain na! Yellow. Jojo, wala. 10 to shoot. Tira! Sigari ba? Yellow, good for 2. Jojo. Ay, sus. Good for 2. Dapat inabot mo na lang. 27, 26. Kuya Bong! Pass in! Last 2 minutes and 10 seconds. Second! Nice! 3 seconds tayo. Oy, oy, oy. Ay, bola! 10 to shoot. Yellow. Nice. Sayang. Number 19. Second personal foul. Number 25. 10 to shoot. Number 25. Lapitan nyo, shooter yun. Ba? Saringan. Get back. Last 1 minute and 10 seconds. Shooter yan. 10 to shoot. Ito. Dapat inabot mo na lang. Wala na si Jello, hindi na maka... Good for 2. Marunong yan. Alin? Ilabas mo, mura! Five seconds. Tira! Saringan. Saringan. Number 14. Saringan wala. Oh. Matumpa. Wala na. Oh. Dito. Oh. Ito mayakap. Esguera. Wala. Tingkat. Oh. Esguera. Esguera ulit. Esguera. Wala, talo to. Set to shoot. Saringan. 5 to shoot. Villanueva.
Wala. Nakatulak yan sa Number 14. Walang daya, walang daya. Second personal foul. First team foul. Wala. Last 8 minutes and 50 seconds. Esguera. Wala. Nagkaamon lakay. Villanueva. Wala pa rin. Ako ni Villanueva. Villanueva ulit. Villanueva. Good for 2. 8 minutes. Dalawa lang pala. Wala si Jello, pagod. Second throw. Wala si Pipito. Ang laki ng mata. Oy, Kuya Mal. Dito ka na lang kaya sa kabila. Sabi mo kay Kuan, kay Kunanan. Karingan. Ano ba naman to isang ito? Para may mali. Grabe mga player mo sa mga ano kaya. Dahil na may tsapa eh. Si Super Karingan. Uy! Ayun. Grabe ni. Mapinipicture. Ito matigas si Super eh. Very good! Hindi mo pwedeng may gulong tuloy si mga salman eh. Oh. Set to shoot. Sa tumba. Uy! Number 12. Wala pa rin. Rebound. Uy! Ay, ay, ay! Sabre! Sabre 14. Grabe ko. Uy! Nabitawan ng bola. 5 to shoot. Ako. Karingan. Wala. Nakuha pa. Diba may Jello? Ay, ay! Ano ba yan? Esguera. 10 to shoot. Esguera. Sa tumba. 5 to shoot. Wala. Wala. Rebound ni Nasselman. So Esguera. Esguera. Good for 2. Point lead. Jello. Yun, oh. Esguera. Wala. Uy. Uy. Nauna yung talong sa talong. Si Mike. So Esguera. Esguera. 10 to shoot. Esguera. Wala. Rebound by number 2. No. So Karingan. 10 to shoot. Karingan. Good for 2. Last 3 minutes. 10 to shoot. Esguera. 5 to shoot. Esguera. Yun na ako. 3 points. 10 seconds. Kuha mo, Brad. 10 to shoot. Villanueva ay... Ano? Number 25. Uy! Grabe. Sala mo. Superman. 10 seconds, 10 seconds. 14. Last 50 seconds. Esguera. 10 to shoot. Esguera. Wala. Sa tumba. Sa tumba. 10 to shoot. Wala. Nice pass. Nasselman. Good for 10 to shoot. Uy, super. Last 10 seconds. Tara! John Cena! Palo. Foul tayo. Sila no. You know, hawak ang bola. Uy, may foul. Foul. Offensive foul by number 1. Puro. Oh, Esguera. Pass Esguera. Good for 2. Uy. Yung mga nakapos na dato. Idol Rupert, ano na? Wala na siya. Ay, may ka dyan. Cash out ka naman ha, easy money ha. Esguera, wala. Gary at the bola. Gary.
Wala pa rin. Rebound by number 12, Isguera. Number 12, Joseph Romes. Wala pa rin. Aba! Tapos pa. Gelo. 10 to shoot. Romes. Ringan. Wala. Rebound by number 12. 10 to shoot. Tapos pa. 5 to shoot. Patay. Mga shooter yan. O, bali yung isa ba? Villanueva. Wala. Good for two. Time out. Guerra. Guerra. Wala. Rebound by number 2. Paringan. Paringan. Wala. Rebound by number 11. Susutong pa. 6 minutes and 20 seconds. 10 to shoot. Satong pa. Isguera. Patay na naman. Time out. Bayern. Up. 10 to shoot. Lock. Isguera na naman. Wala. Number 17. Tuka Ringal. Wala. Kaya, napapumura na yung gusta. Karingal. Uy! Karingal, wala ka rin. Tatumba. Ako libre na naman. Tatumba. Wala lang gusto bumantay. 10 to shoot. Patay si Norman. Number 14. To number 1. Foul. Wala pa rin. 49-66. Last 2 minutes and 50 seconds. Tatumba. 10 to shoot. Lar, pesto ka, Lar. Yan. Kaya ba yan? Ayan. Number 11. 5 to shoot. Number 11, wala. Rebound pa niya. Tatumba, wala pa rin. Rebound by number 11. Isguera, good for 2. Villanueva, wala. Dalawa kayo. Tira sa tres. Tapos mo, tira. Uy. Number 2, 10 to shoot. Siya pala gusto pumasok eh. 5 minutes pa yan, oh. Number 7, Yolo! Promes. Paltan mo na si Jojo. Pagod na. Paltan mo. Last 1 minute and 14 seconds. Patirahin nyo naman si Jojo. Ano ba? Patirahin nyo. Yun, oh. Isguera. Wala. Rebound by number 17. 1 minute and 45. Tira, Kuya Vlad. Tira. Villanueva. Break. Buka. 13 na lang. Jojo. Ayan na si Jojo. Sampakin nyo na yan. 10 to shoot. Pasama si Number 11. Wala. Jojo. Isguera. Good for 2. Basic to shoot. Oh, ngiti naman dyan. Uy. Jojo. Yun o. Bang. Wala pa sa Jojo. 1 minute. Sampakin niya si Jojo. Last 1 minute. Ay, yung ilaw, patay nyo doon. Patay na ilaw. Plan B. Bong, patay ilaw, Bong. Walang cash out. Last 55 seconds. 55. Boss, tira ka. Jojo. Wala pa rin record. Wala pa rin record. Ilan? Yun o. Wala. Joko ka pala, Jo. Wala. 35 seconds. Joko ka pala. Wasak. 10 to shoot. Uy! Wow! Sorry ba, Jo? Para kay Jojo. Jo. Yun o. Yolo. Ulit.
Ganda. Just na. 10 seconds. Libre uniform, libre uniform. Hey! Paring Bruno Mars. Yun oh. Displayer, Jojo. Displayer, si Jojo. Lante. Oy, cash out. Oh, tapos. Next week ulit. Go. Wala, 20 Yun oh. Oh, sino best player? Oh. Dami niyan. Yo, tayo. Boy, sa kakain.